Kupisanangan dengan suab tanganak ko ngawi ambay na napanga balajal tokaw igo kaban turu na hopada mapat gisam turu na hopada lima iki uhu pinakol ka. May takaw intangay standard pembelajaran toko na bay na nga mengampuri toko kailaan di nabasa. Mengampuri kailaan di nabasa. Tuduh na pa nga igalimpupuston na panda nga masiti da kano kau tay ka kaila kau tay ka kano mengampuri kailaan di nabasa miampai kano menuat sisimbar di paguhatan. Tay no na panda nga masiti da kaila kau da menuat di sisimbar di paguhatan kyo. Oke, jadi itinan da kapiyati di hamangan takot di balajalay iko kaban turun ho pada mapat gisam turun ho pada lima pinakol ka. Jadi basaan toko peti tidi iti petikan do ko ketelinahasan ke komoy pinakol man naginda anway da sisimbar ilat peguhatan teka ila kefahaman dah hitik ya. Manuan naginda di sisimbar. Oke, jadi may takaw basaa megaliti tiditi pinakol ka. Oke, pinakol na penting nga iso kawo rogingot ka dahiti do penindak basaan ko basanan tinaru rungus. Rogingot ka dahiti kyo penindak basaan kana penting nga pakaian ko basanan. Tay pakaian tradisi. Basaan ialah pakaian. Tradisi suku kaum rungus. Jadi pinakol kana pada hitinti nga megal do aksesoris di pakaian kyo. Macam aksesoris pakaian. Oke, pinakol na penting nga harahapi piraha motif. Harahapi piraha motif kada hiti. Megal nagidot dati napot basaan ko basanan nga baju teka basaan kadazan dusun. Baju kadazan kyo. Jadi ina pendahit pinakol na padahiri nga megal datangkong it aksesoris daw kyo. Oke, jadi alansana mengingat da karati kau. Jadi intai teko kapia api pira motif diti pinakol basaan ko basanan rungus. Oke. Iti nandati diti motif kaisa napa nga tini ngulun ka. Tini ngulun. Kita takaw titi dikya. Jadi motif kaisa. Pertama napa nga pinakol diti no nga tini ngulun. Kita takaw dahiti nga kagagal latulun kya ilat corak daw. Ilat wotik daw dahiti. Corak. Miagal datulun kagalagal latulun. Jadi ilanat motif kaisa tini ngulun. Kemudian dapat ditinga songulun kusai di agaras ka hiti sumaap do sanged senong kawawayo disiyo ka. Jadi motif papatitini ngulun ditinga mantad songulun kusai di agaras kana pentinga gaga perkasa kia sumaap menantang musuh sanged depo nga musuh. Sumaap kana pa nga menantang teka melawan lah. Sono nga kawawayoon kana pa nga sikap yang bagus. Miagal nagititi di nga tulum miagal di tulun nagi kita takaw kaya lahu deh tiningulun ka. Oke, lahu di tiningulun kita takaw dahiti. Oke, jadi takaw kawago intangay ila motif kaisa motif kedua kadahiti. Motif kedua. Isa ditino kedua na de. Motif na penting nga roitan de inum puling. Inum puling. Titi inum puling. Pengkuro de nanu motif diti. Oke, nanu motif diti nanu ngaran diti mantad susuyan cerita songulun kusai min homboh. Oke, min homboh kana pa nga memburuh. Pigi memburuh. Megawit rapo roitan am puling. Om
puling. Empuling kah. Jadi iti nakinanuan da motif kedua ti mantad songulun kusai meping hembo mogawi terapo karena penting bakang ka it kakamot mengai pemburu. Benda yang dibawa ketika pergi memburu. Raitan do puling. Tetidik ya. Megitinan do corak teka wotik do inem puling. Oke, ampuling karena pentinga miagal dititide tandus kia tombak. Jadi miagal nandeti agutan dila sangulun kusai mengai pinhambuh mai pakidupet hilaid talun. Oke, jadi lansan mengingi ada karatikau. Antai tako kagu titide motif ketelun na pada id pinakal ditunga itinga tinu garang. Tinu garang. Mai tako basa pengkuron nanu ngaran da motif dite. Nanu iti mantad boros ngaran tugarang. Tugarang karena pentinga it miagal de cicak nga itanga gayo-gayo nga hilo igoten. Okon ke i miagal de hiti iwalai. I cicak tanga gayo. Hilo igoten. Kebiasaan na peti te kebasanan na peti tugarang iti nga hilo igoten. Miagal na di cicak nga anga gayo kyo. Oke. Tugarang na peditinga mengokot kipaliw. Kipaliw kan apa nga ada racun berbisa. Ada racun. Memasa di kusai meki dupot mencari memburu semasa memburu nga kokoto di tugarang karena gigit. Tokono no di kusai tugarang memaguna empuling. Kapatay na nugarde kapatay na gisam na patay ka. Nga pengkuro pa nga suminakit kasay ikusay da nakokot di tugarang. Kamen na pala nga inapadihi tugarang diri nga napatay kasari numangan daw tumbako. Numangan daw pataya minamaguna di empuling ditino di miagal da tombak ya tay katandus. Jadi ila na kinanuan da motif diti pinakol tinu garang. Oke, motif keteluk ya. Jadi may takaw antangai motif keapat. Oke, motif keapat na po tay katahurin na dahiti ka nga retan pinungaranan de vinusak. Vinusak. Oke, iti na po vinusak diti nga haraho dua rati. Vinusak, motif vinusak ini membawa dua makna. Oke, rati kaiso na po kadahiti. Rati kaiso na po nga kokomoy sangulun tendu di alumis alinud. Makna pertama vinusak, motif vinusak ini ialah menerangkan tentang seorang perempuan yang cantik dan mempunyai sikap yang terpuji atau yang bersopan santun. Oke, ilan apa nga kaisak ya? Sangulun tendu di alumis alinud. Neretan lagi de isida napa nga sinawaan di kusay kinokot tugarang. Isida na minangay pagihum da rusap kana penting nga ubat daripada herbah. Ubat-ubatan herbah. Mentek sawo daw kah. Oke, rati kedua napa kadahiti di vinusak tinga kokomoy tusak do susumuni tusak kana pa nga ibunga kiyo. Susumuni i kalingos de gandas. Itusak de susumuni na pamiagal de nuna po at tumbuh-tumbuhan kiyo. Nuna po susumuni kana pa nga tumbuh-tumbuhan. Dahila igoton te kahonggo-honggo na pa nga haraho bunga daw amila de mamalingos de gandas. Gandas kana pa nga kudis. Gandas kudis. Titidik kiyo. Nugarde tay ka ipaliw o kokot da dupot ka. Soay ka kalingos da gandasam inagi itusak di susumunod di nga kalingos nagi da paliw ka. Paliw ka na penting nga racun kaya. Boleh menawarkan racun daripada gigitan haiwan yang berbisa. Oke, nalingasan isawa di vinusak rinusap de tusak dite. Nubatan. Karena rawat nusapan karena penting karena rawat kaki ya. Oke, jadi alansan mengingat dakaratikau
nusapan kana nga kana rawat kio. Oke, jadi na kita to na ditino dot pinakol na patinga isa at aksesoris kada nuger deh iko basan to ko kio. Isa at penindak kana nga mau kasih cantik lagi dia punya tambahan-tambahan tuh baju tradisi kaum rungus kio. Oke, pinakol miagal to kita to udah hite. May takaw di antangai iti nanda bah ibinasa takaw ditino di ikailaan na pa dita ponsel dinano do takaw nga pinakol na pa mantad ko basanan tay ke basaan ko basanan rungus nga harahot pipiraha motif. Hiti na pa dat petikan na kita takaw nga harahot apa te motif. 4 motif. Apa te motif ka motif pinakol kana pada kaisa dahiti nga tiningulun. Naretan na ditino pengkura dan nakanu dot ngaran tay ke motif ditikia tiningulun inom puling kedua motif inom puling. Oke, katalo na pa nga motif tino garang. Kaapat na pa nga binusak. Iti na pa kaapat tinti nga membawa 2 makna. Yang keempat ini 2 makna ya. Ada membawa 2 makna magawit da 2 rati rati kesa sangulun sumandak tay katandu di alumis alinud kedua na pa nga susumuni di tay katusak di susumuni di kalingas da gandas tay kapaliw dupot atau dupot kada hiti tay ke haiwan. Oke, jadi may takaw di antangai halansan mengingya dat nakarati ko no may takaw di antangai ti itinapan dati di nga mangan di kayu anuay da sisimbar suatan di kayu da hila ibuk latihan di kayu ya. Pagulo pa may takaw pa antangay titi di ay tinapa nga kumayan beres ka tay kait makna perkataan yang sama arti kada hiti kipaliw kana pa nga ki wawanit kada hiti kipaliw kana pa nga ki wawanit ka ki wawanit yang beracun no kami nila ya. Berapa kana pa nga bakang gunaan sumangod. Bakang kana penting nga kakamot yang digunakan semasa pigi melawan musuh, semasa pigi berperang. Bakang tu kakamot rapoh. Miagal dat menggigit tako da sinapang, dangol, da mga ibaparang kyo. Jadi numan na pada hiti nga ampuling ka itandus kada hiti kyo. Tempuling kana pada hiti di nga naretan natin tandus itombak kada malayo kyo. Oke, jadi may tako di antangaya paguhatan diti. Paguhatan kaysa kada hiti nunu pamalahaw tako di motif kaysa id pinakol. Apa kita mau panggil itu motif pertama? Oke, jadi iti nanda sisimbar ti pamalahaw na pa di motif kaysa da pinakol nga tiningulun. Tiningulun. Ude. Iti na pati nga menuat tako da sisimbar mamaguna ayat di agonop. Mamaguna ayat di agonop. Oke. Kedua. Ya, iti di kedua. Isay magawit darapo sera minghamba. Siapa yang bawa kakamot teka ampuling ini pergi memburu? Oke, isay. Naretan na ditino minagawit na padarapo sera mangoy pinghamba nga sangulun kusay. Isangulun kusay kaya mangoy pinghamba pergi memburu. Katalo tinapa nga katalo titi de pengkura itu garang dan napatay. Macam mana itu cicak kubin itanga gaya hila igotan kaya kon kait cicak hiti wala ila nga hila igotan hila talun. Oke. Pengkura itu garang do napatay. Oke, sisimbar daw napatay itu garang tu tinokon di sangulun kusay mamaguna do ompuling. Tinokon kana tombak. Kana tombak tinokon kana penting kana tombak ya mamaguna ompuling itandus ditino. Oke. Jadi alansan menginya dat karatikaw. Amtay kago paguhatan kaapat.
Iti pegohatan keapat iti di piro korotion do binusak tu manut do motif di pinakol. Naretan na mengingia di tino dot binusak na penting membawa dua makna kia di motif na pada pinakol dot binusak nga dia membawa dua arti, dua rati. Jadi sisimpar na pada piro kadau kia okon ke teluhut rati, okon ke apat, okon ke iso, okon ke hopod nga dua kia. Dua korotion di binusak tu manut do motif pinakol. Dua korotion di binusak tu manut do motif pinakol. Oke. Jadi entai teko kuagu iti napenga peguhatan data horino iti de kada hite poin kuro toko poin tutun do wotik diti kumaa tulun suai. Iti napenga segu di kayu sendiri. Segu di kayu sendiri. Poin kuro kau do poin tutun da tulun diti wotik diti. Iti corak do pinakol diti. Poin kuro. Jadi iti napenga nuna posisi simbar di kayu iti na pemitanan mantad da mengingia kada hiti kawasa toko popoin tutun wotik pinakol kuma da tulun suai maya internet kia. Suhuan toko yela da membasa tai kesuhuan toko yela da mentong da gambal hilaid internet. Jadi ila nagi isa aralan milo toko da popoin tutun da wotik pinakol diti kumaa da tulun suai. Jadi alansan na mengingia dat kelo ko dot menimbar di kia jadi binasa toko no pada baina nga nakano toko do kailaan ko komoy motif taika pi pira motif hila taika pi pira motif de pinakol ko basanan rasuk taika basaan ko basanan rungus. Jadi ila nando komoyan do kailaan do toko kia jadi pinakol kana penting isa penindak taika aksesoris kumaah di rasuk taika basaan ko basanan murut rungus bah akan ke murut rungus kia. Jadi alansana mengingat da karatikau iri-iri na da baina ponsikau.